Él lo tiene, no importa. Bueno, vamos a empezar esta sesión sobre la ley de derecho de autor para las iglesias y tenemos hoy a un abogado, el doctor Chuck Evans, y él tiene mucha experiencia, ha sido misionero en Brasil, así que si quieren hablar con él en portugués está bien, ¿verdad? Y si quieren hablar en español, pues él va a ser muy amable de todas maneras. Pero él enseña leyes en la Universidad de Bob Jones y nos va a ayudar con este asunto muy importante para las iglesias, porque todos usamos cosas a las cuales, que no son de nosotros, y hay que entender para hacer las cosas decentemente y en orden, y siguiendo las leyes y los derechos de autor. Y el hermano Ben Cochran va a interpretar al abogado. Oops. Well, buenos dias. Good morning. That's about all the Spanish I know. Ese es todo el español que sé. So I don't really know what Jeremy just said, so hopefully I won't repeat too much of that. Y no sé lo que dijo Jeremías ahorita, así que espero no repetir mucho de eso. My name is Chuck Evans, and as I think Jeremy said, I'm assistant professor at Bob Jones University, where I teach a number of legal courses there, business law, civil litigation, towards various issues at the university. Mi nombre es Chuck Evans y soy profesor en la Universidad de Bob Jones y enseño varios cursos ahí, ley de negocios y algunos otros. I'm also a licensed attorney in North Carolina, and I practice with a law firm there, primarily in intellectual property law. Y soy un abogado licenciado para North Carolina? Yes. En Carolina del Norte y trabajo con, repeat the last part again. Intellectual property. Ahí trabajo con leyes de propiedad intelectual. But my heart goes out to you. I grew up in a pastor's home. Yo crecí en un hogar de pastores, así que me identifico mucho con ustedes. My dad pastored churches in North Carolina and in Virginia. Mi papá pastoreó en Carolina del Norte y en Virginia. So I know, some of the struggles that you face, pastoring churches and just dealing with issues that come up in churches and just the stresses and things you can be under at times. Y entiendo muchas de las luchas que se enfrentan pastoreando iglesias y las luchas que surgen en las iglesias muchas veces. I believe as Jeremy mentioned, my wife and I also served as missionaries in São Paulo, Brazil. Y creo que también Jeremías mencionó que mi esposa y yo servimos como misioneros en Sao Paulo, Brasil. So we also had the opportunity to travel all over the United States, going to churches, meeting a lot of people. We spoke in Hispanic churches as well, over in Arizona and things like that as well. Así que tuvimos la oportunidad de viajar mucho en Estados Unidos y visitando iglesias americanas como hispanas y diferentes iglesias en Arizona también. And when we went to Brazil, we knew very little Portuguese. Y cuando fuimos a Brasil sabíamos muy poco el portugués. So when I first sat down a while ago, I felt like I was back in Brazil because I didn't understand hardly anything that was being said. Así que cuando entré ahí me sentí otra vez en Brasil porque no entendía casi nada de lo que se decía. But I also understand what it's like to be in a different culture, También entiendo lo que es estar en una cultura distinta having to deal with different issues, y estar tratando con diferentes asuntos, government issues or just cultural issues, accepted practices, things like that. asuntos de gobierno, culturales o prácticas aceptadas y cosas así. So things that may seem normal to me where I grew up or where I came from can be done very differently in other countries. Así que cosas que pueden ser normales para mí, de donde yo soy, donde yo crecí, pueden ser muy distintos en otros países. So they asked if I could speak here today about maybe one of those issues, and that's copyright law. Así que me pidieron hablar sobre uno de esos asuntos y ese es ley de derechos de autor. So how many of you know what copyright law is? ¿Cuántos saben lo que es la ley de derechos de autor? Okay, do you feel like you know it pretty well, or you just kind of know what it is? ¿Sienten que lo saben bastante bien o simplemente saben lo que es? Okay, so hopefully by the end of this, you'll know a little bit more about it and to help you better understand it and how it affects your ministry in various churches. Esperemos que para el final de esto van a saber un poco más del tema y saber también cómo afecta a su iglesia y la función. So with copyright law is a United States law, it's a federal law. Así que la ley de derechos de autor es una ley de Estados Unidos, es una ley federal.
So it's not based on what South Carolina law is or North Carolina law, it's based on a U.S. law. No está basado en la ley de Carolina del Sur, Carolina del Norte, es una ley de Estados Unidos como tal. So the Copyright Act of 1976, La ley de derechos de autor de 1976. it grants authors and creators of works Go ahead, because it's up there, I can read it. an intangible property right in certain literary and artistic work, artistic productions. Se otorga a los autores y creadores de obras un derecho de propiedad intangible sobre determinadas producciones literarias y artísticas. Well, one of the key terms is, what is a work? Una de las palabras clave o términos claves que define una obra. And the other key term there is when it refers to intangible property. Y la otra palabra clave es propiedad intangible. So property kind of falls into three general categories. La propiedad cae en tres categorías generales. You have real property, Hay propiedad real, which is like land and buildings, you can own those. que es como terrenos, edificios, cosas que uno puede tener. Then you have personal property. For example, my cell phone. This is my personal property. Y luego hay propiedad personal, por ejemplo, el celular, esa es mi propiedad personal. So it's something tangible that you can own. Es algo tangible que uno puede tener. Well, with copyright, it's referred to as intangible property. Pero la ley de derechos de autor, eso se refiere a propiedad intangible. It's not really something that's physical. It's, it's intangible. It doesn't really have a physical substance like personal property does. No es algo tan físico, es algo intangible y no tiene la sustancia que tiene una propiedad personal, por ejemplo. So some other examples are like stock in a corporation. Otros ejemplos son como activos en una corporación, acciones. Or if you have like bonds that you can purchase sometimes at a church or in a corporation. Bonos, o como bonos que puede comprar en una iglesia o una corporación. You have patents Tiene patentes or copyrights, o derechos de autor, trademarks. marcas registradas. All of those are considered to be intangible property. You don't really have anything physical, but it's a right that you have. Todo eso se considera propiedad intangible porque no es algo tanto físico, es un derecho que uno tiene. But as property, it's easier for us to relate to real property and personal property. Pero como propiedad es más fácil para nosotros relacionarnos con propiedad real o propiedad personal. Because we can see it, we can feel it, we can walk on it, we can touch it. Lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos caminar encima de ello y todo eso. But you have to think of the ownership of property. When it comes to intangible property, it's very similar. Pero tenemos que pensar en el ser dueño de propiedad porque cuando se refiere a propiedad intangible es muy similar. I'll kind of give you an example. Le voy a dar un ejemplo. So this is my cell phone. Este es mi celular, So it's my personal property, es correct? mi propiedad personal, ¿verdad? So if somebody were to come up here and take this, would that be wrong? Así que si alguien viene y me lo quita, ¿sería incorrecto? Yeah, what would you call that? ¿A qué le llamaría eso? Robo. You call it robbery, stealing, borrowing. Oh, if you give it back, maybe it's just borrowing. But I think everybody would recognize this is my personal property. You cannot take it without my permission, Pero right? todos reconocerían, esta es mi propiedad personal, no me lo puede quitar sin mi permiso, ¿verdad? Now, suppose one of you, you left your phone in the car, or you left it at home, Ahora, supongamos que dejó su teléfono en el carro, lo dejó en la casa and you need to make a phone call. y necesita hacer una llamada. You come up to me and you say, "Hey, Chuck, can I borrow your phone to make a phone call?" Viene a mí y me dice, Chuck, ¿me presta su teléfono para hacer una llamada? So I have a choice. Así que tengo una decisión. I can say yes, here you can borrow my phone, Puedo decir, sí, puedo usar mi teléfono. or I can say it's my phone. No, you can't have my phone. O puedo decir, no, es mi teléfono, no lo puedes usar. The other option is I let you use my phone, and I say you're going to have to pay me $5 to use my phone. La otra opción es, le presto mi teléfono, pero me tiene que pagar $5 por usarlo. If I'm letting you use it, I can determine how long you can use it, what you can use it for, and if I want to charge you to use it. Si yo le estoy permitiendo usarlo, yo puedo determinar cuánto tiempo lo puedo usar, para qué lo va a usar y todo eso. Well, the same analogy applies to copyrights. La misma analogía aplica a derechos de autor.
Copyright is a right that someone has to control their works. Los derechos de autor es un derecho que uno tiene para controlar sus obras. So you can't take their works No puede tomar sus obras and use them without their permission. y usarlas sin su permiso. You know, they can either give you permission or they can say you can't use it. Ellos le pueden dar o otorgar permiso o decirle no lo puede usar. If they wanted to, they could charge you a fee for using it. Si ellos quisieran, le pueden cobrar una cantidad por usarla. Now, the fee for using it is typically referred to as a royalty. You pay a royalty to use it. Y esa cantidad o ese dinero para usarlo típicamente se refiere como una regalía. Plusvalía. Ok. Una plusvalía. No es regalía. O regalía. Regalía también. Esa es la que. Okay. And, Sorry, I just figured out the term. And also, if you were to grant somebody permission to use it, that's typically referred to as a license. También si le va a dar permiso a alguien para usarlo, eso típicamente se refieren a eso como una licencia. So that's kind of related to, you know, property right, and you have an intellectual property right. They can be very similar when you think about it in that way. Así que realmente eso está relacionado con propiedad de derechos de propiedad como propiedades reales o lo que sea, porque hay una similitud en ese aspecto. And the reason why we have that system Y la razón que tenemos ese sistema is we want to encourage people to write books, es porque queremos animar a la gente a escribir libros, to produce music, producir música, to create sculptures, crear esculturas. to all kinds of different areas that copyright protects is there to encourage people to do those kinds of things. Y todas las áreas que los derechos de autor protegen son para animar a la gente a producir esas cosas. And when you have like a musician that writes music and things like that, they have to have a way of being compensated for the work that they do. Si tiene un músico o lo que sea, queremos que ellos reciban recompensa por el trabajo que hicieron. So they have the right to control their works, and you have to get permission to use their works. Ellos tienen el derecho de controlar sus obras y tú tienes que tener permiso para usar sus obras. So I'm going to talk now about some of the different types of works that are protected. First is literary works. Así que vamos a hablar de algunos de los tipos de obras que pueden protegerse. Lo primero es obras literarias. That could be like a book or a magazine or a newspaper. Eso puede ser un libro, una revista, un periódico. That could even be like in a church, a newsletter or a bulletin. Puede ser como en una iglesia, un boletín o una carta. Next is musical works and the accompanying words. El próximo es obras musicales y palabras que las acompañan. So if somebody writes music, or they write the music as well as the words that go to it. Así que si alguien escribe la música y las palabras que acompañan esa música. For example, like sheet music you may purchase, or songbooks. Por ejemplo, música para el coro que puede comprar o himnarios y cosas así. Next is dramatic works and accompanying music. El próximo es obras dramáticas y música acompañante. That would be like a play that you may see where there's a play, there's music goes along with it and words, things like that. Será como una obra de teatro que a veces tienen canciones o músicas que la acompañan y todo eso. Next is pantomimes and choreographed works. El próximo es pantomimas y obras coreográficas. That would be like a ballet where you have like dance, or you have a dance, things like that, where how they go about doing the ballet, the steps they use, that's protected. Sería como un ballet o algún tipo de baile así donde ellos tienen ciertos pasos y movimientos que tienen que hacer, eso también está protegido. You also have pictorial, graphic, and sculptural works. También hay obras pictóricas, gráficas y escultóricas. So like for example, if I take my phone and I take a picture, I own that picture. Por ejemplo, si tomo mi teléfono y saco una foto, esa foto es propiedad mía. You know, I have a copyright in that picture. Yo tengo un derecho de autor en esa foto. So those people that took the picture a while ago, La gente que tomó la foto ahorita, you can't take that picture from them. usted no le puede quitar esa foto. If they want to, produce a large picture of it and go sell it, Si ellos quieren producir una foto, una representación de esa foto en grande y venderlo, they could go and sell it. ellos lo pueden vender.
Now, you may want to use it and they may be fine with you using it. Basically, they've given you permission to use it. Quizá usted quiere usarlo y quizá ellos no tienen problema con que usted lo use, pero le están dando el permiso para usarlo. But you can't just take a picture somebody else has taken and use it without their permission. Pero usted no puede tomar una foto que alguien más, otra persona ha sacado y usarlo sin su permiso. Same thing with some type of graphical work. If somebody's produced something in graphics, graphic design. Lo mismo con obras gráficas como de diseño gráfico y todo eso. Or if somebody has created some type of sculpture. O si alguien creó algún tipo de escultura. Next area is motion pictures and other audiovisual works. El otro es películas y otras obras audiovisuales. So if someone produces like a movie or a film or a video clip. O si alguien hace como una película o un video. All of those are protected by copyright. Todo eso está protegido también por derechos de autor. The other are sound recordings. Somebody plays music, they record the sound. That recording is protected as well by copyright. También grabaciones de sonido. Si alguien está tocando música, otra persona lo graba, esa grabación está protegida por derechos de autor. And the last category is architectural works. You can even protect the design of buildings, the outward design of buildings, how certain buildings look. Those can be protected by copyright as well. Y el último es obras arquitectónicas, porque también el diseño de un edificio, el diseño de afuera, de dentro, todo eso está protegido por derechos de autor. So those are the broad categories that copyright covers. Así que esas son las categorías principales o generales que cubren los derechos de autor. So as you can see, there are many different things that you use in churches that are protected by copyright laws. Y como puede ver, hay muchas cosas que usamos en las iglesias que son protegidas por derechos de autor. The next thing about the work is that the work has to be fixed in a tangible medium of expression. Y lo próximo sobre los derechos de autor es que una obra debe fijarse en un medio tangible de expresión. And that's from which it can be perceived, reproduced, or communicated. Desde el cual puede ser percibida, reproducida o comunicada. And basically what that means is copyright does not protect an idea. Básicamente lo que eso significa es que los derechos de autor no protegen una idea. Let's say you've thought of a great subject to write a book on, you've been thinking about it, and it's all up in your mind. Digamos que digamos que usted ha pensado en un tema muy bueno para un libro y lo ha estado pensando y lo tiene en su mente. So, but it's not protected in your mind. It has to be put out in some type of physical form. You type it into your computer, you write it down. That's when copyright would protect it. Pero no está protegido en su mente. Usted tiene que producirlo en algún formato físico, escribirlo, ponerlo en la computadora, algún formato visible. So it has to be something you can perceive, you can reproduce, and you can communicate. Debe ser algo entonces que puede ser percibida, reproducida o comunicada. Sorry, I couldn't. ¿Otra vez? No Gracias. queda protegida solamente porque yo escribí en la computadora, tienen que publicarlo de alguna manera. It's not protected if it's on the computer. It has to be published. No, it's protected on the computer. It's, that is something that can be perceived. So if you type something into let's say you write your story, you type it into your computer, that is something that can be perceived, it can be reproduced, so it's protected on the computer. As soon as it comes out of your mind into some type of tangible form, it's protected. Sí está protegido en la computadora, no tiene que ser publicado necesariamente. Si sale de su mente y se expresa en una forma tangible, escrito en la computadora o donde sea, ya está protegido. You may get into this later, but for example, there are, for example, websites in which the photos are free for everyone. They submitted it that way. How does social media come into play with that? Because in one sense, when you get into the area of social media, you are basically saying, I'm sharing this. And are you, at the same point sharing this, are you communicating that you're allowing other people to share that as well? Lo que pregunta, okay. Lo que pregunta el hermano es, por ejemplo, en el contexto de las redes sociales, porque es un medio en el cual alguien está compartiendo una foto y él está preguntando si eso significa también que otros pueden compartir esa misma foto. Okay, I am going to talk about this a little bit later, but
Just because you put something on Facebook for others to view, that you're not giving up your copyright to it. Voy a hablar de eso un poco más adelante, pero simplemente al poner algo en Facebook para que otros lo puedan ver, no está cediendo sus derechos de autor. And that's where the internet makes it extremely easy to copy other people's works. Pero sí la internet lo hace sumamente fácil el copiar las obras de otras personas. You can just do a screenshot or you can just right click and download it to your computer. Simplemente puede tomar una foto de pantalla o bajar la foto en su computadora o lo que sea. But when you do that, that's a potential violation of the copyright laws. Pero cuando hace eso es una violación potencial de las leyes de derecho de autor. So I'm going to talk a little bit about how long a copyright lasts. So let's say I write a book right now, I put that into a physical form, and a copyright lasts for an individual. It lasts for the life of the author plus 70 years. Vamos a hablar un poco de la duración de la protección del derecho de autor para individuos o para personas. Dura toda la vida del autor más 70 años. So if I go and I take a picture, Así que si voy y tomo una fotografía, I will own the copyright to that picture for as long as I live. voy a ser dueño de los derechos de autor de esa foto por la duración de mi vida. And then my children or whoever I wish can inherit it. Y entonces mis hijos o el que yo escoja lo puede heredar. But they can control the right to that copyright for that length of time. Y ellos pueden controlar su derecho a la autoría por ese periodo de tiempo. Now, sometimes you'll have where a company produces a work. A veces hay un caso donde una compañía produce una obra. For example, like Majesty Music Por ejemplo, himnos majestuosos or the Wilds. o los Wilds. You know, they pay their employees to produce music. Y ellos le pagan a sus empleados para producir música. So when a company produces a work, the copyright lasts for 95 years from the date it's published. Así que cuando una empresa produce una obra, eso dura 95 años a partir de la fecha de publicación. So once they put it out in the public, it's good for 95 years. Así que cuando lo exponen al público, el derecho dura 95 años. Now, you may have situations where a company produces a work, but they don't publish it immediately. And in those situations, you know, for whatever reason, they decide to hold on it and not put it out to the public. The copyright expires on that 120 years after creation. Hay casos donde una compañía produce una obra, pero por alguna razón no lo publica. En esos casos, entonces, los derechos de autor duran 120 años desde la fecha de creación. So as you can see, copyright far outlasts me or any of us. Así que, como puede ver, los derechos de autor duran mucho más que cualquiera de nosotros. But after the copyright expires, the work then is considered to be part of the public domain, where anybody can use it. Después, entonces, que eso caduca o expira, esa obra pasa a ser de dominio público para que cualquier persona lo pueda usar. So if you're using, you know, like music that was written hundreds of years ago or 100 years ago, or depending on who the publisher was, the copyright has probably expired on that. Así que si está usando música que se escribió hace 100 años o 100 de años, probablemente ya se expiraron los derechos de autor y lo puede usar. Yes. Is it possible for, let's say something is already 120 years, like an old song, if I take it, can I copyright that if I modify something like that? You mean if you modified it? Yeah. Yeah, for example, like an arrangement on music, let's say you change the arrangement to it. You can have a copyright on the arrangement, but I have to talk about that as well as far as changing the music. There can be issues with that as well. Lo que preguntó el hermano es que si toma por ejemplo, una canción vieja y le hace una modificación, si entonces él tendría nuevos derechos de autor. Entonces el hermano dice que se pueden hacer cambios, pero eso también puede conllevar otros temas, entonces va a hablar de eso también más adelante. But once something is considered to be in the public domain, anybody is free to use it and copy it and reproduce it. Pero si ya es de dominio público, cualquier persona lo puede tomar, lo puede usar, copiar y utilizarlo. Now, sometimes you'll have people that will produce works and they will state, I'm going to put this in the public domain. Hay veces que las personas producen obras y dicen, lo voy a poner inmediatamente para el uso del dominio público. But if they put it in the public domain, it's free for everybody to use, even though it could have been protected by copyright. Entonces, si lo ponen para dominio público, cualquier persona lo puede utilizar, aunque podría haber estado protegido por derechos de autor.
Talk just a minute just about registration of copyrights. Vamos a hablar un poco de la registración de un derecho de autor. So when you produce a work, there's the United States Copyright Office. The creator of the work could register it with the Copyright Office. Cuando se produce una obra, la obra puede estar registrada en la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos. However, you're not required to register it for it to be protected. Sin embargo, no es un requisito registrarlo para que esté protegido. As soon as the work is created, it's protected by copyright. Al momento de crear esa obra, ya esa obra está protegida por derechos de autor. The only time you're required to register a copyright is if you're going to sue someone in federal court. La única instancia en la que se le requiere registrarlo es si va a presentar una demanda en un tribunal federal. So if you're trying to enforce your copyright in court, you have to register it prior to filing a lawsuit. Así que si está tratando de sostener su derecho de autor en un tribunal, entonces ahí sí tiene que registrarlo para poder presentar la demanda. The next thing I want to talk about is just a notice of copyright. Lo otro que quiero mencionar es el aviso de derechos de autor. So a copyright notice, which sometimes you'll see in songbooks and on music and in books, El aviso de derechos de autor, lo que a veces ve en un libro, en un himnario y lugares así. it typically consists of a little circle C symbol or the word copyright. Típicamente se trata del circulito con la letra C en el medio o la palabra copyright. Followed by the year of first publication and then the name of the owner of the copyright. Seguido por el año de la primera publicación de la obra y luego el nombre del propietario de los derechos de autor. For example, you see here where it has the copyright symbol 2021 BJU Inc. That's all you have to have for a copyright notice. Por ejemplo, lo que ve ahí es el símbolo de copyright 2021 BJU Inc. Eso es lo único que necesita para el aviso de derechos de autor. And sometimes you'll see a phrase, all rights reserved. A veces se ve la frase también, todos los derechos reservados. That's not required, but it basically puts people on notice that you are reserving all of your rights to copyright. Eso tampoco se requiere, pero le está dando un aviso a la gente que todos los derechos de esa obra están reservados para usted. But just like with registrations, you do not have to put a notice in order for it to be protected by copyright. Pero al igual que registrar los derechos de autor, no tiene que poner este aviso para que su obra esté protegida por derechos de autor. But if you put the notice on it, it puts everybody on notice that you do have a copyright and who the owner is. Pero si lo incluye, si lo pone, eso sí le presentó el aviso a todo el mundo que usted es el dueño y tiene esos derechos. So if someone were to say, well, I thought this was in the public domain, Así que si alguien viene y dice, pues yo pensé que era de dominio público, I thought it was free to use. o pensé que era gratis y lo podía usar, If there's a copyright notice on that work, si eso tiene aviso de derechos de autor, you can't say it's an innocent infringement. entonces la persona no puede decir que es una infracción inocente. Yo no quiero restringir los derechos de autor también de colocarlo ahí para que sea de dominio público. ¿Quiere restringirlo para qué? Yo no lo quiero restringir, Ah. y lo que estoy haciendo es para uso público también que registrar esa leyenda Decir que es de dominio público, por ejemplo. If puede ser usado If somebody wants to publish something that is for public domain or public use, is it necessary to put the phrase for public use or Creative Commons or something like that? You could, but you don't have to. Podría, pero no es necesario tampoco. If you just want to make it sure it's clear to everyone, it's out there for everybody to use. Eso es simplemente para que esté claro para todo el mundo que cualquier persona lo puede usar. Let's say you're very gifted at writing poetry, Digamos, usted es muy habilidoso para escribir poesía and you put up a website or a blog and you just put your poems on there, y pone un sitio web, un blog y ahí es donde publica sus poemas. and you state there it's free for anybody to use, Y pone ahí en el sitio que es gratis para el que lo quiera usar. then it would be fine for everybody to use it. Entonces ahí no hay problema con que la gente lo use. But if you don't state that, everything you write would be protected by copyright. Pero si no lo dice, todo lo que usted dice está protegido por derechos de autor. So the next question is, what does having a copyright, what does that entitle you to? And so a copyright owner has the right to prevent others from doing any of the following.
La otra pregunta es entonces, si tengo derechos de autor, ¿qué es lo que me permite hacer o proteger? Entonces, los derechos de autor le permiten al autor o impiden que otros hagan lo siguiente. So you have the right to prevent anybody from reproducing or making copies of the work. Tiene el derecho de prevenir que cualquier persona reproduzca o realiza copias de la obra. So let's say you have sheet music you're using in church. Digamos que tiene una canción para un coro en la iglesia. You can't just make copies of that and give that to everybody in the choir. Y lo tiene en copias, no puede sacar copias de esa copia y pasárselo a todos los que están en el coro. So you can't reproduce that in any way without permission from the owner. O sea, no se puede reproducir de ninguna manera sin el permiso del autor. The next is you cannot create derivative works based on the original work. Lo otro es que no se pueden crear obras derivadas basadas en la obra original. Now, a derivative work, for example, if you think of someone that writes a book, Por ejemplo, si alguien escribe un libro and you have someone that wants to make a movie based on the book, y alguien quiere hacer una película basada en ese libro, that would be considered a derivative work based on the original work. eso se considera una obra derivada basada en la obra original. The other area, which is probably even more important for you all, Y el otro que probablemente es más importante para todos ustedes, a translation of the original work is a derivative work. una traducción de la obra original sí es una obra derivada. So if something is written in English Así que si algo se escribe en inglés, and you translate it into Spanish, lo traduce al español, that's a violation of their copyright. eso es una violación de sus derechos de autor. You would have to get permission. Usted tendría que conseguir permiso para hacerlo. So let's say, going back to Majesty Music, Así que si vamos, por ejemplo, a Majesty Music, if they write music and it's put out in English, ellos componen música y se publica en inglés, and you're really blessed by that, you want to see it in your congregation, y es para ustedes de mucha bendición y quiere hacerlo posible para su congregación, but there's not a translation of it into Spanish, pero no hay una traducción en español, you would have to get permission from Majesty Music to write a translation. tendría que conseguir el permiso de Majesty Music para producir una traducción. If you don't, that's a violation of federal law. Si no lo hace, es una violación de la ley federal. So a common term you're going to hear me say a lot is permission. Un término que me va a escuchar mencionar mucho es permiso. So when you think about it, if Majesty Music produces music, they have the right to control how that music is used. Cuando usted lo piensa, si Majesty Music produce música, ellos tienen el derecho de controlar cómo se utiliza esa música. When I used to work at the Wilds, I oversaw the sales of all the music after it was produced. Cuando yo trabajaba en los Wilds, yo supervisaba las ventas de toda la música después de que se producía. So we would have requests at times to translate the music or to do new arrangements of the music. A veces nos solicitaban para traducir la música o hacer un arreglo distinto de esa música. And so they would decide whether they were going to allow that type of translation to be done. Y ellos decidían entonces si iban a permitir ese tipo de traducción. And what you'll see some ministries may do, it's okay to translate it, but they want you to give them the copy of the translation so they can use it for other churches. Y lo que va a ver que hacen muchos ministerios es que le dan el permiso de traducirlo, pero quieren que le ceda entonces o que le dé la copia de la traducción a ellos para que ellos también lo puedan usar para bendecir otras iglesias. But it's just important to remember that if you're creating a translation of anything, whether it's transcription or things like that, all of those are derivative works. Pero sí es importante recordar, si está traduciendo cualquier cosa, todo eso es una obra derivada. The next is distributing copies of the work. So there's copies made when it's distributed. Let's say a book is reproduced, and the copyright owner has the work to control the distribution of that work. Lo otro es la distribución de copias, si se produce la obra y se hacen copias y se distribuye. The next is a public performance of the work. El otro es la realización pública de la obra. So the copyright owner has the ability to prevent anybody from publicly performing their work. El dueño de los derechos de autor tiene el derecho de prevenir que cualquier persona lo use en público. Which means you can't play their music, Así que no puede tocar su música, you cannot sing their music no puede cantarla in a public forum. en un foro público.
But we'll talk about an exception to that because you're probably all nervous right now. Vamos a hablar de una excepción para eso porque quizá todos están nerviosos ahora mismo. But the copyright owner has the ability to prevent anybody from publicly performing their work. Pero sí, el propietario de los derechos de autor tiene la habilidad de prevenir que cualquier persona lo realice de manera pública. Like, for example, reading a short story or reading a book. Por ejemplo, leer una historia corta o un libro. You can't do that publicly without their permission. No se puede hacer de manera pública sin su permiso. The next right is to publicly display the work. They can prevent you from publicly displaying the work. Y el otro es presentarlo de manera pública. Like if you were to take a book and you put it on public display for people to come by and look at, like a museum exhibit. Por ejemplo, si toma un libro y lo pone en una presentación pública, como en un museo, por ejemplo, para que todo el mundo venga y lo vea. So you can't publicly display the work without permission from the copyright owner. Así que no lo puede presentar de manera pública sin permiso del propietario de los derechos de autor. Hay una enseñanza en español en Estados Unidos sobre la de un amigo o maestro de la Biblia que conozco. Yo puedo poder esa enseñanza, transmitirla en mi canal. Requiero permiso del autor de esa enseñanza para transmitirlo en mi canal. Okay, he has a YouTube channel and he has a friend who teaches the Bible, and he said, can he take videos of his teaching and publish it through his YouTube channel? Does he need permission in order to do that? He needs permission. Sí, necesita permiso. And we're going to cover broadcast and streaming and stuff in a few minutes. Y vamos a hablar un poquito del streaming y ese tipo de publicidad. So as you can see with all this, there are a number of rights that the copyright owner has. Así que como ve, hay varios derechos que tiene el propietario de los derechos de autor They have- a su obra. Because you want to encourage them to produce more music, write more books, produce more movies. Porque queremos animarles a producir más música, escribir más libros y producir más películas. So if you have anyone that violates any of these rights, that's referred to as a copyright infringement, and you could be held liable for that infringement. Cualquier persona entonces que viole cualquiera de los derechos de propietarios será responsable de la infracción de los derechos de autor. So some of the consequences of violating a copyright or infringing somebody's copyright is that the copyright owner may sue the copyright infringer in federal court. Así que alguna de las consecuencias es que un propietario de derechos de autor puede demandar a un infractor de derechos de autor en un tribunal federal. Yes. Is what you're saying right now kind of also in response to the question about Colombia? This is only applicable in the U.S. or is this applicable in other countries that have different copyright laws? Well, there are a number of international treaties. One of is referred to as the Berne Convention. And under the Berne Convention, like if you write something here in the U.S. that's protected by copyright laws, any of the other countries that are also signed on to the Berne Convention, they're required to respect your copyright in other countries. So if it's written here, it should be also protected in other countries. Same thing if they write it in another country, it's protected here if they're members of the Berne Convention. So, say for example, I guess I'm Lo que pregunta el hermano es que si esas leyes de derecho de autor aplican a nivel internacional. Lo que menciona el profesor es que hay una convención o un tratado que se llama el Berne Convention que varios países han firmado con los Estados Unidos. Entonces, cualquier obra que se produce en Estados Unidos también está protegido en los países que firmaron ese tratado. De la misma manera, si se produce en esos países, está protegido en Estados Unidos si son los países que han firmado ese tratado. Sorry, I forgot it was being translated. Right. But so if someone was to write something in Mexico, Si alguien escribe algo en México, por ejemplo, and Mexico has signed on to the Berne Convention, y México firmó ese tratado, they can enforce that in the United States. eso se protege entonces en Estados Unidos. So it's protected here and protected there, or any other countries that sign on to this treaty. Así que se protege aquí, allá o cualquier país que firmó eso. Where can I get the list of those countries? I guess you could search on the internet under Berne Convention. I think there's, Is it Berne, yeah, it's B-E-R-N-E, I believe. Pueden But- buscarlo en el internet, es Berne, B-E-R-N-E, Convention. It's about
I want to say about 180 countries that have signed on to it. Son aproximadamente 180 países que lo han firmado. Now, that doesn't mean that all of those countries are going to enforce it the same way it's enforced in the United States. Eso no significa que esos países van a respaldar esa ley así como se respalda en Estados Unidos. But for example, when we were in Brazil, Por ejemplo, estábamos en Brasil to some of the local markets, y puede ir a cualquiera de los mercados and there would be pirated copies of all kinds of things. y había copias pirateadas de todo tipo de cosas. There would be movies, software, books, Había películas, software, libros, and I'm pretty sure none of them were, with permission, y estoy seguro que ninguno de ellos tenía permiso del autor, especially when you could buy it for $1. especialmente cuando lo puede comprar por $1. So you do have some protection in other countries, but some countries enforce intellectual property laws more than others. Así que hay algo de protección en otros países, pero hay países que respaldan más esas leyes que otras. Which is a big thing that the United States government tries to get other countries to enforce. Y es algo bastante grande que los Estados Unidos trata de conseguir que otros países respalden, But it can be difficult because they have no control over it. pero puede ser difícil porque Estados Unidos no tiene control sobre lo que hace ese país. But it's also why some companies will not export their products Pero es por eso también que muchas compañías no exportan su producto a cierto país, because they know it'll be pirated if it goes in that country and be sold in all kinds of other countries. porque saben que si lo exportan a ese país se va a piratear y lo van a vender a otros países. So some of the consequences of infringing Así que alguna de las consecuencias de violar is in court, they could award actual damages, how much money the company lost. el tribunal puede otorgar daños reales, o sea, el relacionado al dinero que perdió la compañía, Or there could be statutory damages of up to $150,000 per work. o hay daños legales también de hasta $150,000 por obra. The infringer could be required to pay the attorney's fees and costs to sue. El infractor también se le puede requerir pagar todos los honorarios de abogados y costos judiciales. The court can also grant an injunction to prevent any further infringing acts. Y también el tribunal puede otorgar una orden judicial para prevenir los actos infractores. The court can also impose criminal penalties if there's a willful violation. Y también el tribunal puede imponer otras penalidades si hay una violación con intención. So for example, if you know something is protected by copyright Por ejemplo, si usted sabe que algo es protegido por derechos de autor and you use that, y lo utiliza, you could be put in jail. lo puede poner en la cárcel. So as you can see, there are huge consequences for violating copyright laws. Así que como puede ver, hay consecuencias graves por violar derechos de autor. Now you may think, go ahead. That's either you can make a profit or not. Well, you don't have to make a profit. I mean, if it's adversely affecting it, they can enforce it. Yes, It sir. doesn't matter for the non-commercial use. Eso no importa si es para uso comercial o no comercial, si usted se lucra de eso o no, como quiera es una violación de derechos de autor. That's where sometimes when you get into actual damages versus statutory damages, Ahí es donde entra la diferencia entre daños reales y daños legales. it could be difficult for you to show you actually lost money. Puede ser difícil mostrar que usted perdió dinero al esa persona utilizarlo, But the statute may give you damages based on how many copies they made and distributed. pero según la ley pues te otorgan daños dependiendo de lo que dice, de las copias que se distribuyeron y todo eso. So as you can see, the penalties can be pretty severe. Así que como puede ver, las penalidades pueden ser bastante severas. And you can be tempted to think, well, they have to sue you. Y quizá puede pensar, pues, they have to sue. That they may have to sue you. Ok, que quizá puede pensar que lo van a demandar. As far as I know, the Wilds has never sued anybody for copyright infringement. Pero que yo sepa, los Wilds, por ejemplo, nunca han demandado a alguien por infracción de derechos de autor. Or Majesty Music, I'm not aware of them suing anybody for copyright infringement. O Majesty Music, que yo sepa, nunca han demandado a alguien por infracción de esos derechos. But if you think about it, how I was talking about it before compared to personal property, Pero si piensa en eso, como estaba mencionando antes, comparado a la propiedad personal,
you have the same rationale. You're stealing from somebody that owns the copyright to it. Es el mismo razonamiento, está robando de alguien a quien le pertenece ese derecho. So it's not necessarily about the consequences. Así que no se trata tanto de las consecuencias, It's whether it's right or wrong to do it. se trata de si es correcto o incorrecto hacerlo. So the next thing I want to talk to you about is the religious service exception. Lo otro que le quiero mencionar es la exención de servicio religioso. As I was saying before, you can't play music in your church or it's a violation of copyright. Como mencioné anteriormente, no puede tocar música en su iglesia o es una violación de derechos de autor. There's a special exception in the copyright law that protects use of certain copyrighted works in a church service. Pero hay una excepción especial dentro de la ley de derechos de autor que protege el uso para servicios religiosos. But it's just with certain types of works, Pero son ciertos tipos de obras and it's very specific as far as the exception. y son muy específicos en cuanto a la excepción. So if you have a literary or musical work Así que si tiene una obra literaria o musical that's performed or displayed que se realiza o se presenta during a religious service durante un servicio religioso, in a place of worship or other religious assembly, en un lugar de adoración o alguna asamblea religiosa, that is not considered to be an infringement of copyright. eso no se considera una infracción de derechos de autor. So that allows you to play music, Entonces eso le permite tocar música, to play special music, tener música especial, to sing works that are protected by copyright, cantar obras que son protegidas por derechos de autor, but you have to make sure it fits within this definition. pero tiene que asegurar que cabe dentro de esta definición. It has to be a literary work. Tiene que ser una obra literaria, Let's say you're reading a short story or a poem, por ejemplo, un poema, una historia or corta, it has to be a musical work, o una obra musical, where it's like the music and the words that go along with it, que es la música y las palabras que la acompañan, but that's it. pero eso es todo. It doesn't protect use of movies or videos during a church service. No protege el uso de videos o películas durante un culto religioso. It doesn't protect using graphical works No in a church service. protege obras gráficas durante un servicio religioso. So it's a very specific exception where you can use it. Así que son unas excepciones muy específicas en las que la puede usar. Also notice that it has to be during a church service, during a religious service. Note también que tiene que ser durante un culto religioso, un culto de la iglesia. So, Usualmente, durante los servicios, usamos a las presentaciones de PowerPoint de las letras de los himnos. Entonces, ¿es correcto que lo hagan? Usually during the singing, we present the music in a PowerPoint where we have the words from the hymns. Is that okay to do? I'm going to talk about that in just a minute. Voy a hablar de eso en un momento. Okay, so it has to be during a religious service, Tiene que ser durante el culto religioso which does not include social gatherings. y eso no incluye una reunión social, It does not include a conference. no incluye una conferencia, It doesn't include a VBS. no incluye escuelitas bíblicas de verano, It doesn't include camps. no incluye campamentos, It doesn't include, which is the thing I was thinking about? Well, youth programs. If you have a youth rally. no incluye, por ejemplo, el programa de jóvenes, un rally de jóvenes. So it has to be during a religious service, and it also has to be in a place of worship or religious assembly. Tiene que ser durante un culto religioso en un lugar de adoración o de asamblea religiosa. Pero ¿qué dice que una reunión de jóvenes en un campamento no se considere un lugar de adoración ni un culto religioso? What determines or why is a gathering of young people like at a camp or at a youth activity not a religious service? It just, it's just the way they've defined it, because it has to be in a place of worship or religious assembly. Now, I guess you can argue that it amounts to a religious service. You know, for example, you're going to the wilds, they have a service in the evening. Es simplemente por la manera que ellos lo definieron, que tiene que ser en un lugar de adoración o de asamblea religiosa. Está sujeto a semántica. So it's subject to semantics.
Not really. In the comments to the statute, they specifically state that camp meetings are not protected. En los comentarios de los estatutos ellos mencionan específicamente que, por ejemplo, reuniones de campamento no se incluyen. O sea, que los wilds no sería legal si fuéramos a hacerlo en los wilds. So in the wilds it would be legal just to use it. You'd have to have permission. Tendría que tener permiso. You can have the same issues at Bob Jones. Puede tener los mismos problemas en la Universidad de Bob Jones. It's not a place of worship. You could argue it's a religious assembly, but is it a religious service? Sí, no es un lugar de adoración, puede argumentar que es una asamblea religiosa, pero no es un servicio religioso. That's where when you're in doubt, Así que cuando tiene duda, you have to have permission. tiene que tener permiso. So, how about if it's a Christian camp in a Christian camp with a chapel or a church that is built for religious services? It's going to vary from situation to situation as far as, if it has a chapel, I mean, like at the Wilds, they have the fireplace room, but it's not really, you can get into a lot of different issues, but that's where, if you're in doubt, it's best to have permission to do it. El hermano preguntó que si es, por ejemplo, si en un campamento, un lugar de campamento cristiano, hay una capilla o lo que sea, si ahí aplica, entonces dice el profesor que eso puede variar, o sea, son detallitos, pero cuando hay duda, lo mejor es buscar los permisos. En el caso de la transmisión de culto por internet, ¿están también exentos? And what about transmitting the service through the internet? Are they also exempt? No. No. And we're going to talk more about that in just a minute. Y vamos a hablar más de eso en un minuto. Just a quick question. Does a CCLI license cover like camps and things like that? Yes, and we're going to talk about that as well. Ok. Preguntó sobre la licencia CCL, pero eso se va a hablar ahorita también. Another question? I was just going to ask if you could comment on how easy it is to get permission. Yeah, that's what I'll talk about when we get to the end. We're going to talk about, I'm not going to leave you, kind of wondering when I leave. So there's another exception, it's referred to a fair use exception. Hay algunas otras excepciones, por ejemplo, el de uso legítimo. But that again is for special uses of copyrighted works. Pero eso es para usos específicos de trabajos de obras con derechos de autor. So when a work is reproduced for the purpose of criticism, Cuando you can read the whole thing. okay, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research, it may be a fair use. Cuando un trabajo se produce con fines de crítica, comentario, reportaje de noticias, enseñanza, erudición o investigación, puede caer bajo el uso legítimo. So for example, when I teach in class, Por ejemplo, cuando yo enseño en una clase, if I use like a portion of the book or things like that and put it on a projector, si utilizo una porción del libro, por ejemplo, y lo proyecto, that may be considered a fair use. eso sí se puede considerar uso legítimo, But it has to fall within one of those categories. pero tiene que caer bajo esas categorías. So like if you're teaching in like a growth group or a Sunday school, Por ejemplo, si está enseñando en un grupo de crecimiento, escuela dominical, that may be considered a fair use to use portions of a work. se puede considerar uso legítimo utilizar porciones de una obra. But as far as determining what is a fair use and what is not a fair use, it's determined on a case-by-case basis by the courts. Pero el determinar qué es uso legítimo y qué no es, eso se determina caso por caso en los tribunales. They look at basically 4 different factors. Ellos miran básicamente 4 factores distintos. They look at what is the purpose and character of the use. Miran el propósito y el carácter del uso. Are you using it to make a profit on it, or is it for a non-profit purpose? ¿Lo está utilizando para lucrarse o es para fines de lucro? They Sin look at fines de it. lucro. They look at it. What is the nature of the copyrighted work? Ven cuál es la naturaleza de la obra protegida. If it's like a creative work, like a novel, that wouldn't be a fair use in those situations. Si es una obra creativa como una novela, pues no sería de uso legítimo en esa situación. The more creative it is, the less likely it's going to be a fair use. Entre más creativo es, menos probable es que va a caer bajo uso legítimo. But if it's more factual based, it's an autobiography, that may be a fair use. Pero si es más basado en datos o hechos, como una biografía o algo así, pues
entonces es más probable que caiga bajo uso legítimo. The next is the amount and substantiality of the portion used El otro es la cantidad y la sustancialidad de la parte utilizada in relation to the copyrighted work as a whole. en relación con la obra protegida como un todo por derechos de autor. So like if you put the whole poem, if you reproduce the whole poem, Por ejemplo, si reproduce todo el poema completo, basically you've used the whole thing. ha utilizado toda la obra. Whereas if you have like a 200-page book Pero si tiene, por ejemplo, un libro con 200 páginas and you're reproducing a couple of sentences from the book, y solamente reproduce unas oraciones del libro, that's more likely to be a fair use. You're not using a lot of it. es más probable que eso caiga bajo uso legítimo porque no está usando una gran porción del libro. But when it talks about, like the purpose and nature and substantiality, Pero cuando habla del propósito y la naturaleza y la sustancialidad, let's say, for example, there is a novel, it's 500 pages long. pero digamos por ejemplo que tiene una novela de 500 páginas. If you reproduce the climax of the book, Si reproduce el clímax del libro, that's not going to be considered a fair use because basically you've destroyed it for a lot of other people. eso no se va a considerar de uso legítimo, perdón, porque básicamente ya como que lo echó a perder o lo destruyó para la mayoría de las personas. Because they may not want to read the book anymore because they know how it ends. Porque ya quizás no van a querer leer el libro porque ya saben cómo se resuelve o termina el libro. So you've kind of adversely affected the owner's ability to sell the book. Entonces ha impactado de manera negativa la habilidad del autor para vender ese libro. And the next is the effect on the potential market or value of the copyrighted work. Y el otro es el efecto del mercado potencial del valor de esa obra. So if you publish something on the internet and everybody has access to it, you may have destroyed the value of the work. Así que si publica algo en el internet, por ejemplo, y todo el mundo tiene acceso a eso, posiblemente destruyó el valor de la obra. So it's very much based on a case-by-case basis. Así que se basa mucho en cada caso individual. So now we're going to talk more about how copyright law affects churches. Vamos a hablar más de cómo las leyes de derechos de autor afectan las iglesias. So with regard to like using music in churches, Por ejemplo, para usar música en la iglesia, you can't copy or distribute songbooks or sheet music without permission. no puede copiar o distribuir cancioneros y partituras sin permiso. For example, you couldn't buy sheet music and make copies of it and give it to your congregation. Por ejemplo, no puede comprar unas partituras, hacer copias y distribuirlos a la congregación. The same thing with playing a sound recording. Lo Like, mismo con tocar una grabación. like if you were to buy a CD, Si compra un CD so you don't have anybody scheduled for special music, y no hay nadie que pueda tocar la música especial and you decide to play that during your service in place of special music, y decide tocar esa música para el culto como música especial, you would need permission to do that necesitaría permiso para hacer eso. because that's not performing it, it's actually playing the work during the service. It wouldn't be covered by the exception. No es algo que se está realizando durante el culto, eso caería bajo la excepción. Now, sometimes some churches will use soundtracks during church. Algunas iglesias usan pistas, Say, for example, you don't have anybody to play the piano. por ejemplo, si no tienen a nadie que toca el piano, But a lot of times when you buy a soundtrack, it has special permission giving you the right to play it in church. y muchas veces cuando compra una pista tiene un permiso especial dándole el derecho de utilizarlo en la iglesia, Because that's what they're designed for. porque para eso se diseñó. The next is displaying visuals in church. So, for example, El otro es utilizar cosas visuales, visualización de imágenes. I have a question. The music. For example, if it's a YouTube soundtrack, a soundtrack from YouTube, how would that, with the same thing, that wouldn't be what covered. that would be covered? No. Okay. Lo que le pregunté es si es, por ejemplo, una pista de YouTube, si eso lo cubriría, pero me dice que no, eso no se cubre. Like with YouTube, you would have to have permission to use the music on there because it's protected by copyright. Si es YouTube, necesitaría tener el permiso de utilizar la música ahí porque se protege por derechos de autor. And because that would be a video or a movie doesn't fall within the religious service exception. Porque sería un video o una película que no caería bajo la excepción de servicio religioso. So you would just need to have permission. Así que necesitaría permiso.
So kind of getting back to the pictures and graphics, let's say, for example, you see a great picture on the internet and it's great for your sermon illustration. Volviendo aquí a las imágenes y gráficas, por ejemplo, ve una imagen en la internet y le parece perfecto para una ilustración en su sermón. It's so easy just to right click it, save as, and put it on your computer. Es muy fácil darle el clic derecho, guardar y ponerlo en su computadora. And then you can put it on your PowerPoint to clearly illustrate your point. Y lo pone en su presentación de PowerPoint para ilustrar ese punto que quiere hacer. That would be a violation of copyright law. Es una violación de derechos de autor. It wouldn't fall within the religious service exception because it doesn't cover pictures. You may be able to argue as a fair use, but it would be questionable if you're using the whole work and reproducing the whole work. No caería entonces bajo la excepción para servicios religiosos porque es una imagen, no es música, y es debatible si caería bajo el uso legítimo porque probablemente es la obra completa, no una porción de la obra. The important thing is to get permission Y lo importante es conseguir permiso. or to take a picture yourself O tomar una imagen, una foto usted mismo, to kind of resist the urge to just use what you see on the internet, para resistir la tentación de utilizar lo que encuentre en el internet. because the internet makes it really easy to copy things. Porque la internet lo hace muy fácil copiar las cosas. You can just highlight text, copy it, paste it, and put it in your bulletin. Puedes sombrear el texto, copiarlo, pegarlo y ya lo puse en el boletín de la iglesia. But you always have to have permission, Pero siempre hay que tener permiso, unless it's in the public domain. a menos que sea de dominio público. The same thing with regard to movies and videos. Lo mismo para películas y videos. So movies and videos do not fall within the religious service exception. Ellos no caen bajo la excepción de servicios religiosos. So you pretty much always are going to have permission to play a video or a movie in church. Así que casi siempre va a tener que tener permiso para presentar una película o un video en la iglesia. Unless it falls within a fair use exception. A menos que caiga bajo el uso se fue el término, fair use, uso legítimo, gracias. Or it's in the public domain. O si está en el dominio público. So if you wanted to have like a family movie night and have everybody in the church over, Así que si quiere tener una noche de familia, de película y que vengan todos los de la iglesia. we're going to have a great time of fellowship, have some popcorn, some drinks. Y tener un buen tiempo de compañerismo con popcorn o palomitas y bebidas. You have to have permission. Tiene que tener permiso. Okay, so next is with regard to written works in church publications. El otro es How about if there's they're playing a small clip on YouTube? Sometimes a commercial that have been published and you find it on YouTube and it's just for the illustration's sake. Will that fall under fair use? I'm sorry, can you say that again? like if it's a short clip from YouTube, like a short video, you're playing it for an illustration, does that fall under fair use? If you're using the whole clip, it probably wouldn't fall under fair use. Sí, preguntó si es un videíto corto que está usando para una ilustración, por ejemplo, si eso caería bajo uso legítimo, pero dice si ese video corto es el video completo, probablemente no caería bajo uso legítimo. So you have to be very careful with regard to anything you find on YouTube, because there's a lot of things on there that are protected by copyright that are not legal. Tiene que tener mucho cuidado con lo que encuentra en YouTube, porque hay muchas cosas que están ahí. Por ejemplo, Courageous, tú pones un pedacito, un clip de la película, solamente de los 2 minutos. Eso sí es fair use. If it's like for the movie Courageous, for example, you get like a 2-minute clip, would that be fair use? I would say that would be a fair use because they put that clip out there for public use, especially if you're promoting their movie, then they wouldn't have a problem with it. You could argue that's a fair use because you're just showing what they have put out there in public to promote the movie. Si es, por ejemplo, As an illustration for the church. Like, you're speaking about, I preach a series on identity, and I was telling them that that's what the topic of the last movie was. And I used a small short piece of the clip when she said, ask me who I am, and she explained who she is. It's everywhere, but is that fair use?
possibly. The best thing in that situation is to get permission. Sí, mencionó si es, por ejemplo, una película cristiana como Courageous o algo y solo toma un clip de 2 minutos, posiblemente puede caer bajo uso legítimo porque sirve para promover la película. Ellos a veces producen esas porciones para promoción de la película, pero igual siempre es mejor conseguir permiso para no caer en duda. We have several hands. El hermano estaba primero. De los videos que usa uno en charlas, conferencias, tienen que tener específicamente el término dominio público porque no usan mucho ese tipo de videos para estar diciendo los pastores, ilustraciones. Tienen que tener ahí dominio público o ya no son de dominio público porque están en la red. ¿Qué tipo de videos? Las charlas, los que usamos en la charla de ayer. Ah, ok. Para ilustrar una enseñanza, Sí. una conferencia, no son de dominio público. So the videos that, like, we used some short videos in the class yesterday to illustrate a point, and he's asking, do those have to have public domain written somewhere on the video for it to be able to be used? You would have to check with the owner of it to see whether it's protected by copyright or not. Habría que verificar con el dueño del video para ver si tiene esa protección o no. Because like the videos on YouTube are primarily made for personal use, not for broadcast in a public situation. Los videos en YouTube principalmente se hacen para uso personal, no para casos de presentación pública. Para yo asegurarme que no violaba derecho de autor, eso se cortó de la transmisión. ¿La qué? Ayer cuando se pasaron los videos, Ah, ok, se cortó de la... que fueran a acusar a post eso, yo corté los videos salieron ahí. Okay. Are you saying the videos that were used yesterday, they didn't record the recording that they're doing of the sessions, they didn't record that part to not violate? We did not transmit it because I didn't know. And I know that it was all of their educational, but I didn't know live stream will do, so I cut them off. Right. We did not project that. We have 2 more questions. You want to take them now? Sure. Okay. Mano? He visto que en algunas publicaciones de películas, porque en la iglesia vemos películas a veces por noche familiar, y tienen una cláusula que dice que si son grupos de menos de 50 personas está ok. He's seen in some movies that they'll have a little phrase that if it's like for less than 50 people, a viewing for less than 50 people, then it's okay. Yeah, if they've given you permission to use it, that's fine. Just like, for example, with the sound recording, the soundtrack, typically that's going to have something at the beginning that gives you permission to use it for certain times. You can use it for that purpose. But if they have like a video clip or a video or even a movie, and it says it's okay to use it for groups of 50 or less, then it's perfectly fine to use it. Sí, porque le están dando permiso. Entonces, si es, por ejemplo, un CD, a veces tienen algo también o en las películas, pero si dicen que es para esa cantidad, menos de esa cantidad, y lo hace así, pues está bien. Mi pregunta es de transportación. Si yo compro un video en el Museo de la Creación, ¿puedo llevarlo a Colombia para uso personal? His question is related to transportation. Like if he buys a video, say at the Answers in Genesis Creation Museum, can he take it to Colombia to use it for personal uso personal, for personal use? Yeah, if you buy it, I mean, you can take it somewhere else to use. You can take it even out of the country, or if you buy it out of the country and bring it into the U.S., I mean, you can still, once you buy it, you can use it. But the problem becomes if it's for your own personal use or for a small number, your family, if you want to broadcast that, in a large public setting, that's when you run into problems. Si lo compra, pues entonces tiene el derecho entonces de llevarlo a donde usted vaya. El problema redunda más en si lo va a presentar de manera, por ejemplo, para un grupo pequeño o para algo así, pues ahí es donde entra más en cuestiones de derecho. Yeah, one thing I've neglected to mention a while ago, I want to bring back up, is when I was talking about the religious service exception, it talks about that it can be performed or displayed. Una cosa que quería mencionar, volviendo a lo de la excepción de servicios religiosos, menciona ahí si se realiza o se exhibe.
There is a different interpretation, depending on who you ask, of what displayed means. Hay una interpretación distinta dependiendo a quién le pregunta sobre lo que significa la palabra exhibir. And that's with regard to putting things up on a PowerPoint. Y eso es con relación a presentar cosas en una presentación de PowerPoint. Some will interpret displayed meaning that you can create a scan in the sheet music and put the sheet music, on the screen. Yo interpreto exhibir como, por ejemplo, le saca una copia a una partitura y lo presenta en la pantalla. Others would say that displayed means that you can take like a children's book, and if you're displaying the book, to your congregation, that's what it's talking about. Otros interpretan, por ejemplo, si es un libro para niños, si lo está mostrando así a la congregación y enseñándolo, pues a eso se refiere también exhibir. So you'll get differences of opinion whether display means you can put it on the screen or not. Así que hay diferencias de opinión en cuanto a si exhibir significa que lo puede poner en una pantalla o no. My own personal view is that it would not be okay to put it on the screen without permission. Mi postura personal es que no estaría bien ponerlo en una pantalla sin conseguir el permiso. The reason why is you have to go back to what the purpose of copyright is. Porque la razón de eso es uno tiene que volver a cuál es el propósito de los derechos de autor. If every church just bought one songbook Si cada iglesia compra un solo himnario and scanned in every song in the songbook, y escanea cada canción o cada himno en el himnario and then used that to put on the screen y lo utiliza y lo pone en la pantalla without buying more songbooks sin comprar más himnarios or paying for a license, o pagar una licencia, you would put the publishers of religious music out of business. eso le quitaría el trabajo a los publicadores de esa música religiosa. So my view on that as far as putting words up, things like that, unless you need permission to do that. Así que mi postura personal es que si lo va a poner en pantalla, necesita el permiso para hacerlo. But that's where we get back to talking about a license, which we will get to. Pero ahí es donde volvemos a hablar de la licencia, que vamos a hablar de eso ahorita. We have a question over there. Okay. Y en el caso de que uno mismo transcriba la página, What about if you're not scanning it, but you're transcribing it, you're writing it into a PowerPoint, like the words of the That would still be the same thing. Sería lo mismo. Sería lo mismo. I mean, you're reproducing the work. Porque está reproduciendo la obra, I mean, you're copying it. lo está copiando. And both of those would be protected. Y ambos estarían protegidos. Another En el question. caso de la música, muchas iglesias no tienen la bendición de tener un pianista. Y años atrás, el Himnario Gloria, de manera específica, creó una caja de música, una orquesta completa para este propósito. Yeah. There's a lot of churches, especially in Latin America, they don't have like a musician or a pianist. And years ago, the hymn, or the people that produced the hymn books, Celebremos Su Gloria, they produced a little music box that has the music for each one of the hymns. Ahora, la caja de música parece ser que tiene componentes electrónicos muy sensibles y no es resistente, no dura mucho, incluso ellos la tuvieron que reconstruir. Entonces, muchos grabaron los himnos y lo incorporaron a un software de computadora. Okay. And what happened was that the music box that they produced was very sensitive, and it would easily get damaged. And so what a lot of people did was they recorded the music from that onto a CD or a computer or something like that. If the music from the music box, if it was all in the public domain, that would be perfectly fine. But if it's not in the public domain, that would be a violation of the copyright. No, let me say something Okay. about music box. Okay. There are some songs that are not included on the music box, like do not have the permission to reproduce, and if you press some songs on that song box, you'll tell you it did not have permission from the publisher. We cannot produce that in the song box. So they have permission for everything they do. Right. So, but if they have permission, it's okay to use the music box, but you cannot make a recording of what's on the music box and then use that. So
let's say, for example, they got permission from the owner of the copyright to reproduce it on the music box. That would be they would have permission to do. For you to make a recording, you have to get that. Sí, si es una grabación, o sea, si tiene la cajita y tiene el permiso para usar la cajita, no hay problema. Pero si es una grabación de la cajita, entonces ahí sí necesitaría permiso para utilizarlo. Do you want to translate Oh, it first? okay, sure. I was going to say, I don't know. Lo que está diciendo el hermano es que, por ejemplo, si hay un sitio web, estaba preguntando entre la diferencia de tener una información o de publicarlo en un sitio web para que la gente lo vea. Entonces, si tiene información en un sitio web que está en el internet para que la gente lo pueda ver, si entonces eso se podría presentar o proyectar porque ya está para la visualización pública. I'd say with regard to that, it depends. En cuanto a eso, depende. If you look at the website, it should have information on there about your ability to use it. Si mira el sitio web, debe tener información ahí sobre su habilidad de usarlo. So it may be they have permission to put it on the website, Puede ser que tienen permiso para ponerlo en el website, but that doesn't mean you would have permission to broadcast it in public. pero no significa que tiene permiso para transmitirlo en público o I mean, exhibirlo. typically on a website, it's for personal use. It's not broadcast what's on there. Típicamente, aun si está en un sitio web, es para uso personal, no es para uso público. But if you look in like use, some of the terms and conditions, things like that on websites, it'll specify whether you can or can't use it. Pero si mira en el sitio web los términos y condiciones, ahí es donde especifica si puede o no usarlo. Nosotros tenemos la cajita Gloria en la iglesia y compramos con la cajita himnarios para toda la iglesia, pero podemos, en vez de tener el himnario que lo compramos, estar usando una proyección en la pantalla de la letra del himnario. We have that specific hymnal, Celebramos su Gloria, in the little box, and we bought hymn books for the entire church. But instead of using the hymn books, can we transcribe it to a PowerPoint since everybody has? You would still have to have permission. Todavía necesitaría permiso. So because that would be a reproduction of the work. Just because you have, let's say you have 100 members, you have 100 songbooks, that doesn't give you permission to put it on a screen. Porque es una reproducción de la obra. O sea, aún si tiene 100 miembros y 100 himnarios, como quieran, eso no le concede el permiso para presentarlo en pantalla. So the next thing we're talking about is just written works in church publications. Lo otro que queremos mencionar son obras escritas en publicaciones de la iglesia. And that could be in a bulletin or a newsletter or even on your website. Eso puede ser en un boletín, en una carta informativa o incluso en el sitio web de la iglesia. So you have to be careful if you're using a book that you have permission, if you're using a segment of a book. Tiene que tener cuidado si está utilizando un libro, de asegurarse que tiene permiso para usar ese segmento del libro. If you're reproducing a poem or a short story, Si está reproduciendo un poema o una historia corta, you have to make sure you have permission or that it's in the public domain. tiene que asegurar que tiene el permiso o que es de dominio público. The next is with regard to quoting scripture. Lo otro es citando las escrituras. That's kind of probably more of a surprise Quizá eso es un poco más sorprendente, because didn't the copyright expire on God's word?
porque no se caducó el derecho de autor de la palabra de Dios. Well, it has expired on the original autographs and the manuscripts. Pues sí, caducó en cuanto a la autógrafa, los manuscritos originales. And some translations are in the public domain, Y hay algunas traducciones que son de dominio público, but more modern translations do claim copyright to their translations. pero traducciones más modernas sí tienen derechos de autor para sus traducciones. For example, in the English context, Por ejemplo, en inglés, the New King James, el New King James, the ESV, el ESV, NASB, all of those have copyright protection. todos esos están protegidos por derechos de autor. So as far as how you could use it, like on display and things like that, you have to check at the beginning of the Bible to find out what their permitted uses are. Así que en cuanto a usarlo, por ejemplo, si lo va a proyectar o lo que sea, tiene que verificar en la parte de enfrente de la Biblia para ver cuáles son los permisos. And a lot of times they will give you permission to use it in certain situations, Y muchas veces sí le dan permiso para usarlo en muchas situaciones, but they may want you to have attribution, basically saying where you got that from. pero sí quieren que lo atribuya a ellos, básicamente decir de dónde lo sacó. So the next thing we're going to talk about is broadcasting, streaming, and recording. El otro que queremos mencionar es transmisión y grabación de servicios religiosos. Any questions? Before you jump to that, how about, is it possible, for example, if I buy a book, scan it and convert it to the PDF for my personal use? Yes, for your personal use. But if you distribute it, you couldn't do that. Okay. Él le está preguntando si él compró un libro, si él mismo puede escanearlo y convertirlo en PDF para su uso personal. Si es para uso personal, sí, pero no para uso público. So this broadcasting, streaming, and recording have been around, well, recording has been around for a long time. When I was growing up as a kid, my dad would record on the little reel-to-reel, record it, and give it out to shut-ins and things like that couldn't come to church. La transmisión y grabación de servicio, grabación ha sido algo utilizado por muchos años. Y recuerdo a mi papá, cuando yo era pequeño, él lo grababa sus enseñanzas y se lo llevaba a personas que no podían asistir a la iglesia. A lot of times if you record the service, Muchas veces si graba el servicio, for like shut-ins or people who can't attend, por ejemplo, gente que está en su casa, que no puede venir, if you're just recording the sermon, that's okay. si solo está grabando el sermón, está bien. But if you record any of the music, Pero si graba la música, if it's protected by copyright, si es protegido por derechos de autor, that would be a violation of copyright law, sería una violación de leyes de derechos de autor. because that does not fall under the religious service exception. Porque eso no cae bajo la excepción de servicios religiosos. So you can perform it in the service, Así que lo puede realizar en el servicio, but you can't record it and distribute it. pero no lo puede grabar y distribuir. How would that apply to like Facebook Live, where it's It's the same thing. same thing? Okay, eso aplica por ejemplo a Facebook Live, YouTube Live, Yes. same thing y todo eso. So that's with regard to recording, but with regard to broadcasting and streaming, the same issues apply. Eso es en cuanto a la grabación, pero en cuanto a la transmisión o el streaming, lo mismo aplica. You cannot broadcast or stream your service live without permission. No puede transmitirlo en vivo sin los permisos, That is not going to fall within the religious service exception or the fair use exception. porque eso no cae bajo servicios religiosos o el uso legítimo. So you have to get permission. Así que necesita permiso. And sometimes that's different from what you may get from like CCLI. Quizá eso es diferente de lo que quizá recibiría del CCLI. You would have to get a streaming license, which CCLI sells as well. Tendría que tener una licencia de streaming que CCLI vende. So it doesn't matter if you're doing it on Facebook or YouTube or whatever source. Así que no importa si lo está haciendo en Facebook, YouTube o cualquier otra fuente, You have to have permission if you're doing that with copy protected material. tiene que tener permiso si lo está haciendo con material que es protegido por derechos de autor. If you're just singing old songs like something by Charles Wesley or John Wesley, Si está cantando himnos muy viejos, por ejemplo algo por Charles Wesley o John Wesley, if it's in the public domain, si es de dominio público, you can stream it or broadcast it however you want or record it. puede transmitirlo, grabarlo, lo que usted quiera. But if you're singing something that's put out by a modern publisher or Majesty Music or the Wilds or a lot of other Christian organizations,
You cannot stream it or broadcast it without permission. Pero si está cantando algo que es de una casa publicadora más corriente o moderna, por ejemplo los Wilds o Majesty Music, no lo puede transmitir, no lo puede grabar sin el permiso. So now we're going to talk about how a church can use copy-protected works legally. Así que vamos a hablar de cómo una iglesia puede usar legalmente una obra con derechos de So we're autor. finally to what you want to hear. Así que estamos donde ustedes quieren estar. So any works that are in the public domain, Así que cualquier obra que sea de dominio público it's fine to use those. se puede usar. La ignorancia es atrevida, ¿verdad? Cuando hablan de dominio público, ¿verdad? Se está tratando, hay un área en el internet donde hay un sitio que dice dominio público. ¿O será eso? Porque nunca había escuchado When, ese término. when you talk about public domain, and forgive my ignorance, he said, is there a place on the internet where you can go for a public domain, or is there like, you know, a database or something for a public domain? Not that I'm aware of. You would have to look and see when the work was produced, how long it's been there, and if the copyright could possibly exist, still exist. Okay. Okay. El CCLI le va a decir si es de dominio público o no. Y también si puedo mencionar, por ejemplo, si hace una búsqueda en YouTube, YouTube puede poner un filtro para la búsqueda de Creative Commons. Y eso le da unos videos que son de uso público también. O puede hacer cierto tipo de búsqueda en ciertos lugares y páginas que le dan ese derecho. So I mentioned to him that you could do like a YouTube search, for example, and put the filter of Creative Commons. That would give him something. Okay. And so if it's in the public domain, it's fine to use, for whatever purpose, broadcast, everything else. Good. Trabajo hecho con dinero público, automáticamente es dominio público. Is work done with public money, is it automatically public domain? No. Just because the government produces it doesn't mean it's not protected by copyright. Sí, simplemente porque lo produce el gobierno no significa que no es protegido por derechos de autor. Now they can put it in the public domain, but you can't assume because it was produced by a government agency, it's public. Lo pueden poner como dominio público, pero porque se produce por una agencia del gobierno no significa que es público. Y si un hermano en la fe graba una conferencia como esta y la pasa a otro hermano en la fe para que quede el video, ¿hay alguna violación? And if somebody like records like a conference like this and he passes it on to another brother for him to benefit from it, is that a violation? No, I would. Well, I guess it depends. Depende. For example, let's say, I produced all of the PowerPoints that we used here. I own a copyright to everything that I created. Basically, I gave pastor permission to create. I didn't physically say, here, you have permission. I gave it to him with the assumption it's going to be translated. I'm fine with that being translated. I know it's going to be broadcast, so as the copyright owner, the translation is a derivative work. If I wanted to, I could try and enforce that, but not going to do that. But so what I created is protected by copyright. The translation is a derivative work. The rebroadcast of it is could potentially be a further violation. But as long as it's okay with the person who created it, it's fine to do all of those. El caso de él fue él fue el que produjo, por ejemplo, los PowerPoint. You'll be getting the notice of the lawsuit soon, yeah. Él produjo los PowerPoint, él le pasó el material al pastor para que se tradujera. Eso, la traducción es un trabajo derivado, pero era con el entendimiento que se iba a traducir o sea, todo lo que él ha producido, pues le pertenece a él. Ahora, si alguien igual lo graba y se lo pasa a otra persona, podría caer bajo eso, bajo derechos de autor, pero depende también de la persona, si la persona le cede el derecho para poder hacer eso. So basically, I put everything in the public domain. I put what I created in the public domain. But the pastor or whoever translated it, they have a copyright to the translation. Así que básicamente yo lo pongo para dominio público, pero por ejemplo, el que lo tradujo, pues entonces ellos tienen un derecho a la traducción. But if they decide to record it, and that's okay with me, it's okay with them, then it's fine for them to give everybody permission to use it. Pero si alguien decide grabarlo y está bien con ellos y conmigo, pues no hay problema con darle permiso a los demás. Y si no es solo grabación de audio.
Even if it's an audio recording, not just Yes. a video. Sí, igual. Igual. I mean, because you think about it, from our context, we're fine with this information getting out. But let's say you were doing an education, you charge people to come, you don't want even though we, for example, one of them, Liliana's publisher said, we'll give you permission, but we will become the owners of that translation. But we have that in writing. Pero dice que han traducido cantatas, por ejemplo, y le han escrito al autor para conseguir permiso para traducirlo, y muchas veces le dan el permiso, y hubo un caso donde la persona le dijo, lo pueden traducir, pero entonces nosotros nos convertimos en propietarios de la traducción, y lo tenemos por escrito. It's kind of like what I was telling you before, like with the Wilds, they may give you permission to translate music. Lo que le estaba mencionando ahorita, como por ejemplo los Wilds, quizá le dan permiso para traducir la música, But they may want you to give the translation back to them and they would still own that translation. pero posiblemente quieran que le devuelva la traducción y ellos serían dueños de esa traducción. Because they may have other churches and other organizations that want to use the translation. Porque quizá tienen otras iglesias o organizaciones que quieren utilizar esa traducción. They may also want to verify the translation is a good translation. Y posiblemente quisieran verificar esa traducción. I don't know whether you're going to cover it or not, but CCLI is very good telling you what you can do and what you cannot. Right. And on translations, because we have translated to Spanish, they are excellent telling you, no, that's not allowable, that's it. Right. We call them constantly. Right. El CCLI es muy bueno para decirle qué es lo que puede usar y qué es lo que no puede utilizar. Bueno, no sé si quieran mencionar lo que es CCLI, porque yo creo que... Oh, you're going to cover CCLI? I'm going to talk some about Okay. it. So they use it legally, license, which allows permission. Of organizations I've that will provide Esa licencia for está buscando licencia cover a copyrighted mute. esa licencia es tipos de música It in a V. en unas escuelitas de verano. It could cover displaying it. Podría cubrir ponerlo en un proyector. It could also cover making translations. Podría The rights that CCLI give you or one of the other. depende de o alguna de esas organizaciones. But you want to make sure, depending on the music that you covers that. Quiere asegurarse que dependiendo de que esa licencia cubre esa música. And so they do have a way of looking up. You can type the song in, it'll tell you whether they have the permission to use it or not. Y ellos sí tienen, hay manera de ver si ellos le otorgan ese permiso específico o no. So you don't necessarily have to go out and get a license from every single one of these organizations. O sea, no es que tiene que ir a cada una de estas organizaciones para conseguir una licencia. If one organization covers most of the music or all of the music you use, you just have to have a license from one, which I know in a lot of churches use the CCLI. Si por una de estas organizaciones cubre la mayoría o toda la música que usted utiliza, pues entonces lo puede hacer. Yo sé que muchas iglesias utilizan CCLI. But like the license, typically it's an annual license and it varies on how many people come to your church.
Pero la licencia típicamente es anual y varía dependiendo de la cantidad de gente que asiste a su iglesia. So they have all the pricing listed on the Así website. que tiene todos los precios ahí en el sitio web. I think we have a question here. Yes. Quiero estar seguro de lo que escuché y entendí bien. En República Dominicana nosotros en ocasiones compramos licencias para obras de teatro cristiano al distribuidor y lo repartíamos en reparto entre los niños de la iglesia y también de la escuela. Se realizaba, poníamos todos los derechos de Example with a cantata. I mean, they know you're going to use it, so you'd have to see what kind of permissions that they had, but they know you're going to do it for public display, so it could be that it's, acceptable. Okay. Depende de los permisos que se le da, porque no aplica si es para un culto religioso, es distinto, porque entonces no caería bajo entonces el servicio religioso. Entonces hay que ver cuáles son los permisos que se le da al comprar esa obra o esa cantata o lo que sea. If you're in doubt, then you contact the publisher or you have a license for it. Si tiene duda puede comunicarse con el publicador o si tiene licencia para eso. A comprar un permiso de derecho de autor, digamos que yo lo compro la primera vez, lo compro por ejemplo el 8 de octubre 2021. ¿Caduca esa compra o es permanente? If I buy the rights to use something or a license and I bought it October 8, 2021, does that expire after a certain time or is it permanent? Well, say for example, you get a blanket license from CCLI. It's annually renewed, so if you have permission to use it this year, if you license or music, like a demo, you have to have permission to use it and duplicate. Do that. They have like the normal license, a streaming license, and license if you need something. I guess. También licencia de si es entonces lo grabó y le dio la grabación a cada quien para que lo lleve a su casa. Esa es adicional a la licencia general, la licencia de transmisión de ensayo que también lo provee el CCLI. And just to give you an example, I think I looked this up. Streaming license for like under 100 people, I think it was like from 25 to 100. I think it was about $126 for a year. If you want to get the streaming license, I think it was like an additional $60 or $70. So basically for a little over $200 a year, you can get a streaming license and the CCLI license, which will cover a lot of the work she would use. Por ejemplo, si es para un grupo, si mal no recuerdo, un grupo de como 100 personas, es como $120 la licencia para el año. Entonces, si es, por ejemplo, la licencia general, la licencia de transmisión, entonces sería alrededor de $200 y pico para el año. So you can either get a blanket license, or let's say, for example, you wanted to show the movie Courageous at a movie night. It may or may not cover it under that license, but you can always go to the publisher, can we have permission to do this? And you can go individually, or you can get the blanket license to cover a lot of your uses. Por ejemplo, si quiere poner una película cristiana o lo que sea, pues posiblemente o puede hacerlo a través de una licencia general, o si no lo cubre, a través del... So I gave you a few, for places would have to kind of look and see who, as far as what you do. Así que ahí pueden verificar y depende de sus necesidades particulares y qué es lo que utiliza en sus servicios.
well, it's the owner that enforces it, but they could sell their copyright, they could assign their copyright to someone else, or they can hire someone else to enforce their copyrights. Pero entonces, si es solamente el propietario de los derechos de autor que puede como abogar por sus derechos, o si otra persona lo puede hacer, y dice que depende del autor como tal, si le asigna esa potestad a otra persona o entidad para abogar por sus derechos de autor. But it's not something the government ever enforces. It's the individual owners of the copyright. They're the ones that have to enforce it. Pero no es algo que el gobierno está vigilando, por decirlo así, es algo que el autor mismo está velando para ver si se está siguiendo sus derechos de autor. So, any additional questions? ¿Alguna pregunta adicional? Well, thank you very much for allowing me to speak. If you do have any questions, I provided my email address. You can send questions that you have to that. Gracias por permitirme hablarles. Le puse ahí mi dirección de correo electrónico. Si tiene preguntas adicionales, me puede escribir. In English. Y me lo quitaron. Ahí. Pero usted puede compartir con él, pero tiene una clase a la 1. I thought that you have a class at 1 o'clock, is that right? 1:30. 1:30? But you're going to do that so that they can... Okay. Vamos a orar por la comida, hermano. Vamos a orar por la comida, hermano. González, ora por nosotros. Padre Santo, gracias por estos alimentos, gracias por la oportunidad